Pozdrav svima, kao po dogovoru na početku svakog videa sledi pitanje uz koje učimo i osvajamo nagrade. Ukoliko ne znate odgovor, googlajte ili sačekajte da neko od vaših kolega odgovori na pitanje, pa vi naučite i postavite vaš odgovor. To je i poenta, da svi ovdje po nešto naučimo, da se družimo i osvojimo nagrade. Ko ne zna o čemu se radi, neka pogleda prethodni video gdje smo sve detaljno objasnili. Samo ću vam reći da smo već obezbedili nagradu vrednu pažnje. Današnje pitanje je šta predstavljaju brojevi 3, 5 i 7 kod Intelovih i najnovijih AMD Ryzen procesora. Ostavite komentar sa vašim odgovorom, a mi se bacamo na recenziju jednog budget buy napajanja. Pre svega, želeo bih da se zahvalim kompaniji Antec koja nam je izašla u susret slanjem napajanja na test, a također se nadamo da će saradnja biti dugotrajna i sa puno uspeha. Kao veliki pratioci raznih foruma i grupa u vezi hardvera, često viđamo kako ljudi zanemaruju kvalitet napajanja. Velika većina gleda kako da za što manje novca dobije što veću snagu. Ovakav izbor se viđa i kao preporuka nekih prodavaca hardvera i to je ono što želimo da promenimo. Želimo da se naoružite znanjem kako biste napravili pravi izbor pri kupovini komponenti. Johnny Guru je jednom prilikom napisao kako je napajanje najbitniji deo računara koja poput srca pumpa krv u ceo sistem putem krvnih sudova, s tim što je u našem slučaju reč o naponu i kablovima. Kada govorimo o Antecovom Neo Eco 550M napajanju, na raspolaganju nam je izlazna snaga od 550 W uz 80 plus bronzani sertifikat. Napajanje je spakovano u čvrstoj kartonskoj kutiji na kojoj možemo pronaći dosta informacija i detalja. Kako je ovdje reč o polumodularnom napajanju, 24-opinski ATX i 4+4 CPU kabel su fiksni, dok od modularnih kablova u paketu dobijamo 2 6+2 PCI Express kabla, kao i 2 kabla za periferije, gdje zajedno možemo izbrojati 5 SATA i 3 Molex konektora. Konekcijom svih ovih kablova na raspolaganju nam ostaju još 2 slota za periferije. Naravno, u paketu dobijamo i kabel za napajanje, a s tim da smo mi dobili britanski standard, pretpostavljamo da je sample koji nam je stigao bio namenjen britanskom tržištu. Naravno, tu za vas nema brige, ukoliko ovo napajanje kupite u našim web shopovima, sigurno ćete dobiti svima nama poznati evropski standard. Od zaštita napajanje posjeduje Antecov CSP, tačnije zaštitu od prevelike struje, napona i snage, zaštitu od kratkog spoja, visokih temperatura, kao i SIP protekciju koja će vas štititi od prevelike nadolazeće struje. Sve ove zaštite su veoma bitne za jedno napajanje kako biste sačuvali ostatak vašeg hardvera ukoliko dođe do greške na mreži. Kada na sve ovo dodamo da napajanje posjeduje 120 mm double bearing ventilator, kapiramo da će temperatura i buka biti minimalne, što je jeste slučaj kod ovog napajanja. Što se mininga tiče, ovo napajanje bi jedino služilo za napajanje Ryzera i tu prestaje svaka priča. Otvorili smo napajanje kako bismo bacili pogled na komponente, a vama preporučujemo da zaobiđete ovaj korak zato što možete da izgubite garanciju. Na samom startu vidimo Antec logo, pa smo jednog trenutka pomislili da li je to i Antec počeo da proizvodi sopstvena napajanja. Ipak nije o tome reč, već je proizvođač CVT koga možemo vidjeti u napajanjima poput Thermaltake-a i Corsera. Samim tim možemo shvatiti da CVT može napraviti veoma dobre ploče, a isto tako može failovati. Kako ne bih da zalazim previše u detalje, detaljnu tekstovnu recenziju ovog napajanja možete pronaći na našem web portalu. Kada je reč o performansama, u realnom radu vidjeli smo varijacije do maksimalnih 2,5% pri punom opterećenju, što svakako pripada granicama koje je Antec propisao. Sve ispod 5% je veoma dobro, a Antec je poznat kao proizvođač koji retko kad ume da napravi grešku kada je reč o napajanjima. Kao što je test pokazao, odstupanja su daleko manje od gornje granice, a isto tako ventilator uopšte ne pravi veliku buku pri visokom opterećenju. Kada je reč o efikasnosti, pri maksimalnom opterećenju iz zida vuču nekih 650 W da bismo na izlazu dobili punih 550 W. Efikasnost ni pri najvećim odstupanjima nije padala ispod 80%, dok je pri srednjim opterećenjima bila približno 90%, što je više nego u rangu bronzanog sertifikata. 12V grana je sposobna da dostavi 45 A, što je više nego dovoljno za neku high-end grafičku kartu. Ukoliko bih ja imao potrebu za napajanjem low-mid gaming računara gdje potrošnja ne prelazi nekih 350 do 400 W, sigurno bi moj izbor bilo ovo napajanje zbog svoje efikasnosti.
Sad jedna zanimljiva stvar je da na inostranom tržištu ovo napajanje možete pronaći za nešto više od $50, dok će vas kod nas ovo zadovoljstvo koštati 65 evra, što je zaista previše za ovo napajanje. Antec Neo Eco od 550W je jedno odlično napajanje za računare male potrošnje. Ukoliko možete pronaći ovo napajanje za nekih 50 evra, imate našu toplu preporuku. Još jednom bih se zahvalio ekipi iz Anteca, a vi odgovarite na pitanje do nekog sljedećeg videa.